nampak pusingan 10 tahun, berulang, dan insyaAllah saya akan hadapi dengan tenang dan bijaksana fitnah kotor dan jahat ini. Dan saya ucap syukur kepada Allah Taala dan terima kasih selain Azizah dan anak-anak, pimpinan keadilan Saudara Husin dan teman-teman lain, teman-teman dari PAS, DAP, badan-badan lain, dan juga beberapa teman dari adik-adik pemimpin pertengahan UMNO dan Barisan Nasional yang telah menyatakan simpati dan kesal perkara ini. Sebentar tadi saya dan rombongan peguam telah ke Ibu Pejabat Polis Shah Alam membuat laporan dengan bahan bukti yang jelas bahawa ada usaha merekayasa, mencipta keterangan palsu, merubah maklumat 98-99 dalam kes yang melibatkan saya, termasuk kes pencederaan parah dan penipuan. Rekayasa bukti ini dilakukan oleh Datuk Musa Hassan pada masa itu, sekarang Tan Sri Musa, Ketua Polis Negara, Datuk Gani Patel, sekarang Tan Sri Gani Patel, Ketua Negara. Sudah bayangkan orang yang bertanggungjawab melakukan jenayah pada ketika itu sekarang mengetuai dua instrumen pemerintahan yang penting. Sebab itu saya ambil keputusan ini meminta penyiasatan yang telus dan segera. Siapa dalam pasukan polis yang sanggup dan berani membuat penyiasatan terhadap kes berat yang melibatkan Ketua Polis Negara, siapa dalam Jabatan Peguam Negara yang mampu menyemak penyiasatan ini dan melakukan pendakwaan yang melibatkan kedudukan Tan Sri Gani Patel Peguam Negara. Saudara, kedudukan Ketua Polis Negara dan Peguam Negara yang lalu itu sudah dimaklum. Sebab itulah kita telah minta Perdana Menteri Abdullah Badawi sesuai dengan jaminan beliau, penyiasatan yang adil dan saksama, mengambil tindakan memastikan penyiasatan ini disegerakan. Jangan mendera dan menyiksa saya dengan tuduhan palsu dan minta orang-orang yang mempunyai kepentingan, yang takut dengan kedudukan saya kerana kesalahan mereka terhadap saya dulu, menentukan kedudukan saya dalam kes ini dan ataupun dalam mahkamah nanti. Maka saya pun oleh itu siasatan baru terhadap pemalsuan bukti yang kita tahu adalah kesalahan di bawah Seksyen 192 Kanun Keseksaan. Jadi individu terlibat patut dipanggil dalam kes ini, selain dari Tan Sri Gani, Tan Sri Musa, Dr. Abdul Rahman yang ketika itu di Hospital Kuala Lumpur, dan Datuk Mat Zain Ibrahim yang pada ketika itu Ketua Siasatan. Now, I've just arrived from Selangor Police Headquarters, lodging a police report against Tan Sri Musa Hassan and Tan Sri Gani Patel for fabrication of evidence in the trial in 98-99. They were self-promoted, heading these two very key institutions of governance, of investigations and prosecution. Here I've introduced evidence to show how they have manipulated the facts, fabricate new evidence, denied my right in getting to the crux of the issue. And although this relates to 98-99,
they are now in charge. And in this present case of this frivolous allegation of sodomy, they are very much involved in the framing of these cases. So don't just dismiss lightly the issues that have been raised. I therefore call on the Prime Minister Abdullah Badawi to be true to his commitment. Don't just dismiss like what he did yesterday, that there is no conspiracy. I'm not casting aspersions against him. I did not make any personal reference to the Prime Minister, but I said leading people in the government, which I will come to in my next issue. But he has to look at it. Can anyone deny the fact and the role of Ghani Patel and Musa Hassan in the last cases? Now, do you think that they would easily accept this change and the transition of power with me there in charge, and with their behaving like little minions having to face the new master? Because they seem to assume that people behave in the same manner. I've said no malice, we go on with our business of governance, good governance, not to go and dig the dirt of the past. Why I choose to bring this up? Because they are still in charge, they have been entrusted, and the Prime Minister said he has absolute confidence in the leadership of the police force and the chambers. Even when we adduce these facts, I therefore call for a fresh investigation into the fabrication of evidence in this case. And I ask that all the persons implicated in the procuring of this report, in the cases involving me in 1999, including Ghani Patel, Musa Hassan, Dr. Abdul Rahman, then HKL, and Datuk Mat Zaid Ibrahim, to be investigated thoroughly so that truth is known and offending individuals punished. Saudara, berkaitan dengan isu yang terbaru, fitnah kotor ini, saya faham media, terutama elektronik media di Malaysia masih dikuasai penuhnya oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tapi saudara, saya nak ingatkan, ini kali kedua tuduhan kotor fitnah ini dikemukakan kepada saya. Saya tidak minta dan mohon simpati. Saya minta dan mohon dan tuntut keadilan. Saya memilih pergi ke kedutaan Turki dan jadikan isu dijemput atau tidak dijemput. Orang kalau pakai pertimbangan akal yang menasabah tahu, tidak mungkin saya masuk tanpa kebenaran dalam kes yang begitu high profile dan tinggi. Saya tidak mau panjang, cuma saya nak ucap terima kasih kepada Duta Besar Turki. Dan saya tahu pemimpin kerajaan Malaysia duta. Ini media kita bukan utusan Malaysia. Bukan isunya di sini isu orang undang tak undang. Cuba Ketua Pengawal Utusan Malaysia pergi duduk 2 malam kalau boleh di rumah Duta Besar Turki. Sudah, saya dengar nasihat Azizah dan pimpinan Parti Keadilan dan kawan-kawan. Data Anwar, lihat 98-99. Saya yang jadi mangsa, saya tahu. Ada orang kata, oh tidak mengapa, kita ikut rule of law, tidak ada apa-apa masalah. Jaminan Perdana Menteri, Ketua Polis Negara, Ketua Peguam Negara. Bila saya masuk, saya dedera setengah mati. Mana dia orang bercakap soal keadilan dalam kerajaan dalam menteri yang pertahankan hak saya? Mana suara dia nak katakan, oh tak apa, dia setengah mampus, tak apa, kerana kamu adalah bukan daripada parti kami. Sudah, sebab itu saya dengar nasihat mereka dan saya masuk. Dan apa yang saya minta hanyalah jaminan keselamatan saya dipelihara. Itu saja.